C'est une joie et un privilège d'être ici parmi vous ce matin. هذا فرح كبير لإلي وامتياز إن أكون بينكم اليوم. Alors nous allons parler d'un passage dans l'Épître aux Hébreux, la lettre aux Hébreux, mais avant on est en été, hein? Il fait beau, hein? Vous avez des projets, peut-être vous avez pris des vacances. رح نحكي اليوم من مقطع من رسالة إلى عبرانيين وأنتم بتعرفوا اليوم أيام صيف ويمكن أخذتوا فرصكم وعندكم مشاريع. Ou peut-être qu'il y a des vacances qui s'en viennent. يمكن في فرص كمان جاي على الطريق. Mais vous êtes tranquille, vous avez le temps, vous êtes tranquille, vous avez la paix. أنتم مرتاحين عندكم وقت وكل شيء مرتاحين فيه. C'est peut-être le temps de se poser des questions يمكن حان et de الوقت réfléchir. يمكن حان الوقت إنه نسأل أسئلة ونفكر فيها. Alors, je vous propose un petit projet pour cet été. أنا برد عليكم مشروع صغير لهالصيف. Faire une revue de votre vie spirituelle. إنكم تراجعوا حياتكم الروحية. La santé, on en parle tout le temps. Hein? La santé, j'ai mal ici, j'ai mal là. Mais notre santé spirituelle. الصحة دائما نحكي عنها، أنا موجوع من هون، أنا عندي شيء هون، لكن هل نحكي عن الحياة، عن المرض، عن الصحة الروحية تبعيتنا؟ Comment va notre santé spirituelle, notre relation avec Dieu ce matin? كيف هي صحتنا الروحية وعلاقتنا بالرب يسوع هذا الصباح؟ Nous sommes à des places différentes. نحن بأماكن مختلفة. Peut-être certains se demandent ce matin, est-ce que je vais aller au ciel? Comment je peux savoir? في ناس تتساءل هل رح أطلع على السماء؟ كيف بدي أعرف؟ D'autres, comment va ma vie spirituelle avec Dieu? كيف حالتي الروحية مع الرب؟ D'autres, j'ai fait un péché grave, j'ai fait des compromis. Est-ce que je suis chrétien? Est-ce que je suis pas chrétien? كيف أنا حالتي مع الرب؟ هل أنا عملت خطية كبيرة؟ هل أنا مؤمن ولا غير مؤمن؟ À l'inverse, peut-être qu'il y en a parmi nous qui sont endormis dans une fausse sécurité. وفي منا بعض منا نام بسلام غير صحيح. Ou peut-être je n'ai plus le zèle de ma foi lors de ma conversion, elle est loin. يمكن ما بقى عنديش الحماس اللي كان عندي إياه بأول إيماني. Est-ce que je lis ma Bible? Est-ce que je prie? Est-ce que je me sanctifie? هل بقرأ الإنجيل؟ هل بصلي؟ هل كرس نفسي للرب؟ Ou est-ce que je retombe dans mes vieilles habitudes, le retour vers l'ancienne vie, le passé? هل عم برجع لورا، عم برجع لحياتي السابقة؟ C'est quoi mon état spirituel ce matin? شو هي حالتي الروحية هذا الصباح؟ Est-ce que je peux m'éloigner de Jésus, retomber dans la vie d'avant, perdre mon salut à la fin de la vie? هل أنا بحالتي هيدي بتراجع عن الرب وبخسر خلاصي؟ Ou est-ce que j'ai besoin d'avertissement ou d'encouragement ce matin? هل أنا بحاجة إلى إنذار أو تشجيع هذا الصباح؟ Alors, l'Épître aux Hébreux est écrit pour des Juifs convertis, un peu des gens comme nous qui venaient d'une religion, des œuvres. الرسالة للعبرانيين هي مكتوبة لليهود العبرانيين يلي آمنوا تماما مثل ما نحن جايين من ديانات وطوائف مختلفة. C'est actuel encore pour nous cette lettre aujourd'hui. وهيدي الرسالة كمان واقعية لنا اليوم. Alors l'évangile leur a été présenté. قدم لهم الإنجيل. Ils ont compris et accepté. قبلوه، فهموا وقبلوه. Dans leur tête. براسهم. Beaucoup ont été rejetés par leur communauté. كثيرين منهم انرفضوا من مجتمعهم. Peut-être
commencé la deuxième génération, يمكن بلشوا الجيل الثاني. les persécutions, les difficultés, la famille, الاضطهادات، الصعوبات والعائلة les ont emmenés à certains compromis. خلتهم يتوصلوا لبعض المسايرة. Et dans la lettre aux Hébreux, l'auteur leur dit de casser complètement avec le passé. وكاتب العبرانيين عم بيشجعهم بيقول لهم انه يكسروا كليا مع الماضي. Ne pas faire de compromis avec le passé religieux et de persévérer avec Jésus-Christ. وعم بيقول لهم حتى يكسروا مع الماضي وما يساوموا مع الماضي ويستمروا مع الرب يسوع. Et nous avons un peu cette tentation parfois de faire des compromis, de revenir un petit peu vers l'ancienne religion, notre ancienne vie, d'où nous venons. انه نعمل مساومه، انه نرجع على ماضينا السابق، على حياتنا السابقه وعلى عوايدنا السابقه. Alors les Hébreux, certains d'entre eux voulaient retourner dans leur ancienne religion, réintroduire certains aspects. والعبرانيين كانوا حابين يرجعوا لديانتهم السابقه ويدخلوا عليها بعض الامور. Certains voulaient revenir à la prêtrise. Prêtrise. Alors, c'est pour ça que dans les chapitres 5 et dans le chapitre 7, il parle de Melchisédek, le grand prêtre, qui était une image de Jésus-Christ. Et il leur dit, laissez de côté. Alors nous allons regarder un passage dans le chapitre 6. Qui est entre les chapitres 5 et 7. Et où il leur dit, laissez votre ancienne religion de côté et allez vers le Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans les versets 1 à 3, il leur dit de laisser toute leur ancienne religion de côté. Les sacrifices, et etc. Et tout ce qui était dans les œuvres. Et on va lire à partir du verset 4 du chapitre 6. يقول لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وسقطوا لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه لأن أرضا قد شربت المطر الآتي عليها مرارا كثيرا وأنتجت عشبا صالحا للذين فرحت من أجلهم تنالوا بركة من الله ولكن إن أخرجت شوكا أو حسكا فهي مرفوضة وقريبة من اللعنة التي نهايتها للحريق ولكننا قد تيقنا من جهتكم أيها الأحباء أمورا أفضل ومختصة بالخلاص وأن كنا نتكلم هكذا لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه إذ قد خدمتم قديسين وتخدمونه ولكننا نشتهي أن كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء إلى النهاية لكي لا تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين بالإيمان والأنات يرثون المواعيد. À qui il parle? Alors, au verset 4 à 6, il dit, c'est impossible que des gens qui ont été éclairés
من العدد 4-6 بيقول مش معقول الناس يلي استنيروا qui ont goûté يلي ضاقوا et qu'ils tombent, انه يوقعوا soient ramenés. انه يسترجعوا. Est-ce qu'un chrétien peut tomber? هل المؤمن بيقع؟ Non, ابدا. non, non. Un vrai chrétien المؤمن الحقيقي ne tombe pas. ما بيوقع، Il ne peut pas perdre son salut. ما بيقدر يخسر خلاصه. Dieu va le garder. الرب بده يحفظه. Si je suis un vrai chrétien, إذا كنت مؤمن حقيقي Dieu va me garder pour toujours. الرب بده يحفظني دائما. Dans Jean au chapitre 10, le verset 27, بيوحنا 10:27 بيقول خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. Dans Romains au chapitre 8 au verset 35, برومي إصحاح 8 والعدد 35. Un de mes grands regrets, c'est de ne pas pouvoir prêcher en arabe. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais au verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Car j'ai l'assurance, verset 38 et 39. أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة. 39 aussi. ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. Quand je suis sauvé chrétien, je suis sauvé une fois pour toutes. لما بخلص أنا كمؤمن بخلص مرة واحدة وإلى الأبد. La question est de savoir est-ce que je suis un vrai chrétien? السؤال هو هل أنا مسيحي مؤمن حقيقي؟ Nous sommes tous des pécheurs. نحن كلنا خطاة. Aujourd'hui, est-ce que la question c'est est-ce que je me suis repenti de mes péchés? اليوم السؤال هل أنا تبت عن خطاياي؟ Et est-ce que j'ai mis ma foi et ma confiance totale, entière dans le Seigneur Jésus-Christ? هل وضعت ثقتي وإيماني بالكامل بالرب يسوع؟ Alors là, on va regarder ce passage. خلينا نشوف المقطع هيدا. Car il est impossible, on va le lire en arabe. Vas-y, 4-6. 4-6. لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وسقطوا لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشاهرونه. L'explication claire de ce passage, c'est qu'il s'adresse, quand il parle des gens qui sont tombés, à des gens qui ne sont pas des vrais chrétiens. Mais c'est des presque vrais chrétiens. Ils ont goûté.
goûter. ضايقوا. Des fois, on goûte, اوقات بنذوق mais on ne mange pas. لكن ما بناكل، On n'avale pas. ما بنبلع، Ils ne sont pas sauvés. مش مخلصين، Ils ne sont pas des enfants de Dieu. منن اولاد الله، Ils n'ont pas avalé. ما بلعوا منيح. La parole de Dieu, كلمة الرب، le don céleste, العطية الإلهية، l'esprit, le salut, la puissance de Dieu. الروح وقوة الرب، C'est pas des vrais chrétiens, hein, mais ils sont proches. هن مش مؤمنين حقيقيين لكنهم قراب. Ils ont peut-être le nom. يمكن عندهم اسم مسيحي، Peut-être qu'ils vont à l'église le dimanche. يمكن بيروحوا على الكنيسة نهار الأحد، Peut-être qu'ils ont compris. يمكن فهموا، Ils peuvent peut-être présenter le salut à d'autres يمكن et بيقدروا parler de la Bible. يمكن بيقدروا يخبروا الآخرين عن الخلاص وبيحكوا عن الإنجيل. Peut-être qu'ils connaissent la Bible. يمكن بيعرفوا الإنجيل. Ils ont même peut-être démontré une certaine repentance de leurs péchés. يمكن كمان أبدوا توبة على خطاياهم Et ils font le bien. وعم بيعملوا منيح. Ils sont arrivés proches du Seigneur Jésus-Christ. وصلوا لحد قريب من الرب يسوع. Ils ont pris une décision de se retourner, de laisser les mauvaises œuvres. قرروا انه يرجعوا ويبتعدوا عن الاعمال الشريره. Mais ils n'ont pas accepté, avalé, bu, mangé le Seigneur Jésus-Christ. لكنهم لم يقبلوا ولم يشربوا ولم ياكلوا الرب يسوع المسيح. Ils reviennent comme avant, réintroduire des éléments de la vieille loi. عم بيرجعوا بيقدموا لبعضهم البعض اشياء من العهد القديم. Le retour aux œuvres, la prêtrise, les sacrifices. الرجوع الى الاعمال والكهنوت والذبائح. C'est pour ça qu'il dit, vous revenez à votre ancienne vie. مشان هيك عم بيقول عم ترجعوا لحياتكم القديمه. C'est impossible. هذا غير ممكن. Si vous avez compris, vous avez goûté, إذا فهمتوا إذا دقتوا c'est impossible. هذا غير ممكن. Il dit pas c'est difficile. ما بيقول هذا صعب. C'est impossible. هذا مستحيل. C'est comme un peu Pharaon à un moment donné. مثل تقريبا فرعون في وقت من الأوقات. Hein? Il ne pouvait plus revenir en arrière. ما عاد في يرجع لورا. Il n'y a plus d'autres possibilités, il ne reste plus rien. ما في غير احتمال تاني، ما بقى في شيء تاني. Il n'y a rien de nouveau qu'on peut leur présenter, ما في شيء تاني نقدر نقدم لهم إياه، leur expliquer. نفسر لهم إياه. Ils ont goûté Jésus-Christ, ذاقوا الرب يسوع. puis ils ont décidé de ne pas l'avaler, le boire. ولكنهم قرروا إنه ما يبلعوه ما يشربوه. Dans Jean 4,10, بيوحنا 4:10 Jésus dit, si tu connaissais lui, le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, الرب يسوع بيقول لو كنت تعرف ما هي عطية الله وما والاشياء اللي تشربها tu lui aurais toi-même demandé à boire, كنت انت طلبت مني اعطيك تشربي et il t'aurait donné l'eau vive. وكان اعطيك ماء الحياة. Dans Actes 4,12, en ligne, il n'y a aucun salut, il n'y a de salut en aucun autre. بأعمال الرسل بنقرا انه ما في سلام ما في خلاص الا بالرب يسوع. Si on revient vers le passé, on marche sur le Seigneur Jésus-Christ. إذا رجعنا للماضي بنكون عم نمشي على الرب يسوع. C'est la même chose que le péché impardonnable contre le Saint-Esprit. هو كذلك نفس الشيء مثل الخطية التي لا تغتفر على الروح القدس. Le péché impardonnable contre le Saint-Esprit, الخطية الغير المغفورة لا يمكن غفرانها ضد الروح القدس. le blasphème, c'est de rejeter, tourner le dos au Seigneur Jésus. التجديف هو أن نبرم ظهرنا على الرب يسوع. D'ailleurs, le prochain, au Hébreu chapitre 10,
بعبرانيين 10 au verset 26 à 29, للعدد 26 ل 29 فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو 3 شهود يموت بدون رأفة فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرى بروح النعمة. Je suis dedans ou je suis dehors. هل أنا جوا داخل ولا خارج؟ Je ne peux pas juste goûter ما بقدر بس et rester entre les deux. وضلني واقف بين اثنين. C'est quoi la décision, l'application pour moi? شو هي القرار بالنسبة لي والتطبيق بالنسبة لي؟ Et c'est l'avertissement ici de ce passage commence par un avertissement. هذا المقطع ببلش بتحذير. Jésus-Christ complet, tout, manger, boire. الرب يسوع كامل ناكله ونشربه. Pas seulement goûter à peine. مش بس انه ندوقه على انجا ندوقه. D'ailleurs, le repas du Seigneur comprend بالحقيقة عشاء الرب بيضمن on boit et on mange. أن نأكل وأن نشرب. On ne goûte pas. ما مندوق. Le chrétien va tout avaler. مؤمن بده ياخد كل شيء يبلع كل شيء. Tout le gâteau, le cadeau en entier. الهدية بكاملها. Dans Jean 6, 32, Jésus parle de manger le pain du ciel. بيوحنا 6:32 الرب يسوع بيقول والخبز السماء. قال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء. Et au verset 51, عدد 51 أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. les vrais chrétiens, c'est pas seulement la repentance et les œuvres. المؤمنين الحقيقيين مش بس التوبة والأعمال. C'était les commandements des Juifs. هذا كان تعاليم اليهود. C'est ce qu'il parle au verset 1 à 3. هذا اللي بيقولوا بعدد Laissez ça de côté. أن تتركوا هذا إلى Tournez-vous vers Jésus-Christ. تحولوا إلى الرب يسوع. Tout accepter Jésus-Christ. أن تقبلوا الرب يسوع بالكامل. Au complet. بالكامل. Sans compromis. بدون sans déformer. بدون ما نغير فيه نشوهه. Et c'est un avertissement pour nous. وهذا هو التحذير لنا نحن اليوم. Pas juste goûter ce qui m'arrange. مش بدي دوق اللي بدي اياه. J'entends parfois dans certains qui se disent chrétiens. بسمع بعض الأوقات من أشخاص بيقولوا عن حالهم مسيحيين. J'ai accepté le Seigneur Jésus قبلت الرب يسوع comme sauveur, كمخلص. mais pas comme Seigneur encore. لكن ليس كسيد بعد. Peut-être plus tard. يمكن بكرة والمستقبل. Hey, le Seigneur Jésus, c'est le Seigneur Jésus. C'est tout ou rien. الرب يسوع هو الرب يسوع. أما كل شيء أما ماشي. Je dois le prendre tout ce qu'il est ou rien. بدي أخذه بالكامل أو لا شيء. Je peux pas prendre un morceau puis rejeter celui qui fait pas mon affaire. ما فيني أخذ شقفة وأترك اللي ما بيعجبني. Il est Dieu. هو الله. Le seul prêtre. الكاهن الوحيد. Le seul médiateur. الوسيط الوحيد. C'est le sacrifice. هو الذبيحة. Dans Colossiens 2:10, nous lisons, vous avez tout pleinement en lui. وأنتم مملؤون فيه الذي هو رأس كل رياسة وسلطان. Tout. كل شيء. Vous savez, il y en a d'autres qui se disent chrétiens
ils me disent, toi, tu as Jésus-Christ, mais il te manque quelque chose, une nouvelle expérience. البعض بيقول لي أنا مع المسيح بس لكن بينقصني اختبار واحد. Tu n'as pas encore reçu quelque chose. بعد ما إجاك شيء بعد. C'est faux. هيدا غلط. J'ai Jésus-Christ, عندي يسوع. j'ai tout. عندي كل شيء. Il ne manque rien. C'est une fausse doctrine. ما بينقصني شيء. هيدي عقيدة غلط. C'est subtil. هيدا Oui, oui, Jésus c'est bon, mais il faut quelque chose d'autre. بيقولوا صحيح الرب يسوع منيح بس في اشياء تانية. Le Saint-Esprit met la lumière sur le Seigneur Jésus. روح القدس بيسلط الأضواء على الرب يسوع. La repentance, c'est la première étape. التوبة هي الخطوة الأولى. Mais sans la foi totale, complète dans le Seigneur Jésus-Christ, لكن بدون الإيمان الكامل الوحيد بالرب يسوع ça ne marche pas. ما بيمشي الحال. C'est pas assez. مش كفاية. C'est l'avertissement qu'il y a dans les versets 4 à 6. هذا التحذير الموجود بالعددين الأعداد من 4 ل 6. Dans les versets suivants, à partir du verset 7, nous allons lire à partir du verset 7. ابتداء من العدد 7 نقرأ. On va lire maintenant le signe. On se pose la question. عم نسأل السؤال بس هلا بدنا نقرأ العلامة. Est-ce que je suis un vrai chrétien? هل أنا حقيقة مسيحي مؤمن؟ Alors, dans les versets 7 à 10, il nous répond en partie à ça. من الأعداد 7 ل 10 بيجاوبنا على هالسؤال. بيقولنا لأن أرضا قد شربت المطر الآتي عليها مرارا كثيرا وأنتشت عشبا صالحا للذين فرحت من أجلهم تنال بركة من الله. ولكن أخرجت شوكا وحسكا فهي مرفوضة وقريبة من اللعنة التي نهايتها للحريق. ولكننا قد تيقنا من جهتكم أيها الأحباء أمورا أفضل ومختصة بالخلاص وأن كنا نتكلم هكذا لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم. Ce qu'il nous dit ici, c'est que la repentance seule avec les bonnes œuvres, c'est pas assez. C'est les épines, les chardons. Les œuvres sans la foi complète et totale dans le Seigneur Jésus-Christ, sans l'amour pour Dieu et son prochain, sans l'amour pour les autres chrétiens, c'est des épines, des chardons. Dieu rejette toute tentative de justification par les œuvres depuis Caïn. Depuis Caïn. Et ces œuvres sont jetées au feu. Ou comme de la boue pour Dieu. Quelle que soit la religion, c'est les non-chrétiens. La pluie qui donne les bonnes herbes, c'est la repentance et la foi complète et totale en le Seigneur Jésus-Christ. La vraie foi en Jésus-Christ transforme les œuvres et donne l'amour pour Jésus-Christ, pour Dieu et pour les frères. Dans Actes au chapitre 20, au verset 21, Paul, il prêchait deux choses.
بأعمال الرسل 20:21 رسول بولس عم بيوعظ بيقول شاهدا لليهود ولليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. La repentance et la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. التوبة والإيمان بربنا يسوع المسيح. C'est ça la bonne terre abreuvée par la pluie, هذه هي الأرض الصالحة يلي عم تسقيها الشتاء المطر. qui donne une herbe utile. التي تعطي عشب جيد. Puis cette herbe utile se voit comment? وكيف بنشوف هالعشب الجيد؟ الأرض الجيدة. C'est par le travail et l'amour, on va le voir. بنشوفها من خلال العمل والمحبة. Alors au verset 9, في العدد 9 Paul est positif. هون بنشوف الرسول بولس Il encourage. الرسول بولس عم بيشجع. Il a averti pour éviter le pire, أنا كان حذرهم إنه يصاروا للأسوأ. mais il encourage et il espère le mieux. وهو عم يشجعهم حتى يكونوا أفضل. Les chrétiens sont ses bien-aimés. المؤمنين هم أحباء على قلبه. Il a un amour spécial pour eux, on le sent dans ses lettres. عنده محبة خاصة لهم نشعرها من خلال رسائله. C'est agapé, l'amour chrétien, c'est le signe des chrétiens. أجابي المحبة المسيحية هو علامة المسيحية. Et d'ailleurs, l'auteur dit que Dieu n'oublie pas l'amour pour lui. والكاتب بيقول الرب لا ينسى محبة له. C'est le plus grand signe, c'est d'aimer Dieu d'abord, c'est le premier commandement. هذا أكبر علامة إنه نحب الرب إلهنا بالأول. Le fruit de l'arbre de l'amour de Dieu, au verset 10. ثمر الروح للرب بالعدد 10. C'est pas juste des œuvres religieuses. مش بس أعمال دينية. La vraie foi et le vrai amour pour Dieu sont inséparables. الإيمان الحقيقي ومحبة الرب ما بيفترقوا عن بعضهم أبدا. L'amour pour Dieu, ça donne plus de foi. Plus de foi, ça donne plus d'amour pour Dieu. محبة الرب تعطي إيمان أكبر والإيمان الأكبر بيعطي محبة أكبر للرب. Avant les œuvres, قبل الأعمال. qui sont une conséquence de notre amour. اللي هن نتيجة محبتنا. Dieu veut que j'aime les frères, mais il veut avant tout que j'aime le Seigneur Jésus-Christ. الرب بده ياني أحب الأخوة لكن بده يحبني قبل كل شيء يحب الرب يسوع. Alors le signe, le fruit de mon salut, فإذا علامة وثمر خلاصي, c'est l'amour que j'ai pour Dieu, هو المحبة اللي عندي إياها للرب, pour Jésus-Christ, والرب يسوع المسيح, et qui donne l'amour pour mes frères dans lesquels Dieu et Jésus-Christ habitent. ومحبتي لإخوتي اللي ساكن فيهم الروح القدس الرب. Dans 2 Corinthiens, il dit « L'amour de Christ me presse ». L'amour de Christ me presse. Alors, c'est le fondement de l'amour pour les chrétiens. D'ailleurs, dans Jean 13, 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour pour les chrétiens, c'est le fruit du salut. C'est la preuve que nous aimons Dieu et le Seigneur Jésus-Christ.
يسوع والآب. C'est un amour spécial. هذه محبة خاصة. Il y a l'amour pour le prochain, في محبة القريب. mais il y a l'amour pour les chrétiens. لكن في محبة المؤمنين. L'amour pour les chrétiens est spécial. محبة المؤمنين خاصة. Je les aime parce que le Seigneur est en eux. بحبهم لأنه الرب فيهم. Aimer Dieu, محبة الرب. aimer le Seigneur Jésus-Christ, محبة الرب يسوع. la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, والإيمان بالرب يسوع. garder ses commandements, الحفاظ على وصاياه. aimer les autres chrétiens. محبة المؤمنين الآخرين. Et on a tellement de passages dans la première lettre de Jean عندنا عدة مقاطع برسالة يوحنا الأولى qui mettent tout ça ensemble. يلي بيحط كل الأشياء مع بعض البعض. On va juste en regarder deux ici. يوحنا الأولى 2:14 كتبت إليكم أيها الأحباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. 3:14. 3:18, OK. يوحنا الأولى 3:18 يا أولادي لا نحب الكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. Alors, dans 1 Jean 3:14, بيوحنا الأولى 3:14 il dit, j'ai dû mal transcrire, mais nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie نحن نعرف أنه انتقلنا من الموت إلى الحياة parce que nous aimons les frères. لأننا نحب الإخوة. Celui qui n'aime pas الذي لا يحب demeure dans la mort. يبقى في الموت. Alors, on est sauvés نحن مخلصون pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, من أجل الأعمال الصالحة اللي الرب أعدها لنا qui est d'aimer nos frères et nos sœurs. أن نحب أخوتنا وأخواتنا. Et la fin du verset 10 ici, والعدد 10 بآخره بيقول ayant rendu et rendant encore des services aux saints. إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم. Dans ma réflexion sur mon amour pour mes frères et mes sœurs, في تأملي بمحبتي لإخوتي وأخواتي, qui va donner un peu l'état de ma vie et de mon bulletin spirituel, يلي بده يعطي حالتي الروحية وتعطي تقرير عني. comment savoir si je les aime? كيف بدي أعرف إنه بحبهم؟ Est-ce que c'est une émotion, un sentiment seulement? هل هو شعور؟ هل هو عواطف؟ Il faut admettre que certains ne sont pas toujours faciles. في بعض نعترف إنه في بعض الأشياء في ما بنقدر نقبلها. Pas toujours agréables. ليست جيدة، ليست حسنة. Maintenant, quand il y a une émotion, un sentiment, et on peut en avoir, c'est mieux. لكن إذا كان عندنا شعور بالمحبة أفضل. Mais l'amour chrétien, لكن المحبة المسيحية c'est une manifestation de l'amour pour Dieu هي إظهار محبة الله qui nous pousse irrésistiblement à l'action et au service, يلي بتدفعنا للعمل والخدمة, au sacrifice, للتضحية, jusqu'à donner ma vie pour eux. حتى إن أعطي حياتي من أجلهم. 1 Jean 3,16. يوحنا 1:3-16. Nous avons connu l'amour نحن عرفنا الحب محبة en ce qu'il a donné sa vie pour nous. لأنه أعطى حياته من أجلنا. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. نحن أيضا يجب أن نعطي حياتنا من أجل الآخرين. Je fais du bien pour mes frères et mes sœurs. Est-ce que c'est une priorité dans ma vie de leur faire du bien? بعمل الخير لأخوتي. هل هذا أفضلية بالنسبة إلي؟ بعمل الخير لأحبائي. Sinon, comment je peux aimer Dieu que je ne vois pas si je n'aime pas mes frères que je vois? كيف بقدر أحب الله اللي ما بشوفه إذا كان ما بحب أخوتي اللي بشوفهم؟ Est-ce que je pense à servir les chrétiens?
هل أنا عم بفكر إنه أخدم القديسين؟ les aimer, leur faire du bien, أنا أحبهم وأنا أعمل منيح معهم؟ moi et ma famille, أنا وعائلتي partout où je peux, دائما حيث ما كان chaque jour, كل يوم des réponses à leurs besoins physiques, pratiques, أنا أستجيب لحاجاتهم الجسدية والعملية concrets. بشكل واضح. Vous savez, dans le jugement dernier, تعرفوا إنه بالدينونة الأخيرة dans Matthieu 25, بمتى 25 il y a, on voit la scène du jugement, une scène spectaculaire. بنشوف المظهر الدينوني أمام الرب. Où on a le Seigneur Jésus qui est là. ونشوف الرب يسوع هنيك. Il y en met à gauche, puis il en met à droite. في منهم على الشمال في منهم على اليمين. Il y en a que ils ne mettent pas du bon côté. في منهم مش محل المنيح. Ils disent, mais nous, on a fait des miracles, on a fait des prophéties, on a chassé des démons. نحن عملنا عجائب، عملنا تنبأنا باسمك. Qu'est-ce qu'il leur répond? شو جوابهم؟ J'ai eu faim. لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني. Pas eux, hein? مش هيدوليكي. C'est les autres à qui il répond ça. هيدول الأشخاص الجيدين اللي عم لهم. Ceux qui met à la bonne place. اللي حطوا من المكان الجيد. J'ai faim, vous m'avez donné à manger. C'est des choses concrètes, pratiques. هيدي أشياء نلمسها. J'étais malade, j'étais en prison. كنت مريض، كنت بالحبس. Selon mes capacités, les dons que Dieu m'a donnés, est-ce que je suis là pour servir? حسب إمكانياتي والمواهب اللي أعطاني إياها الرب، هل أنا هنا لكي أخدم؟ Pour répondre à leurs besoins. حتى ألبي طلباتهم. Pas juste les besoins physiques. مش بس الحاجات الزمنية. Beaucoup ici ont des besoins moraux et spirituels. كثيرين هون بدهم دعم، بحاجة إلى دعم روحي ونفسي. Est-ce que je prie pour eux? هل أنا أصلي من أجلهم؟ Pour la vie spirituelle. للحياة المؤمنة الروحية. Est-ce que je porte leur fardeau? هل عم بحمل أحمالهم؟ Est-ce que je les avertis par amour? هل أنبههم بمحبة؟ Ce matin, je peux me demander, هذا صباح فيني أسأل نفسي qu'est-ce que je peux faire, non pour être servi, mais pour servir? شو بدي أعمل مش لحتى أنا أخدم بس لحتى أخدم. Quelles œuvres je peux faire شو الأعمال في qui sont des œuvres d'amour? يلي هي أعمال محبة. Le signe d'un vrai chrétien. علامة المؤمن الحقيقي. Comme au verset 10 ici. مثل عدد 10 هون. Un frère me demande un service, أخ بيطلب مني خدمة. un vrai besoin. حاجة حقيقية. C'est un privilège, une joie, une opportunité. هذا امتياز، هيدا طريق وهيدي فرصة. Je le fais pour Jésus. أنا عم بعملها للرب يسوع. Oh non. لا. Il faut que je le fasse. بتزمر بقول بدي أعملها. Ce n'est pas, ça me tente pas. مش حابب أعملها. Bon. صير نتزمر. Le signe de l'amour علامة المحبة pour les frères et les sœurs, c'est le signe du vrai chrétien. هو علامة المؤمن الحقيقي. La troisième chose que nous voyons dans ce texte, ثالث شغلة بنشوفها بهالنص هيدا. et ici ça commence au verset 10, vous lisez, car Dieu n'est pas injuste لأن الله ليس بظالم حتى ينسى pour عملكم. oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu, et vous remarquez après il dit, et rendant encore. بالآخر إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم أيضا، يعني عمل مستمر. Le prochain point, c'est la persévérance qu'il dit dans ce passage. النقطة التالية عم بقولها بهالمقطع هيدا هو المثابرة، مواظبة. Les vrais chrétiens vont persévérer. المؤمنين حقيقيين بدهم يثابروا، بدهم يواظبوا. Et on a dans Matthieu, verset 24-13.
في متى 24:13 Je pense qu'on l'a sur le... ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas la persévérance qui va sauver. Ce qu'il est en train de dire, مش عم بقول إنه المثابرة هي اللي بتخلص. c'est que si tu es un vrai chrétien, إذا كنت مؤمن حقيقي tu vas persévérer سوف تصبر jusqu'à la fin. إلى المنتهى. Au verset 11 في العدد 11 et 12, 12 il s'adresse aux vrais chrétiens. عم بيتوجه للمؤمنين الحقيقيين Il nous encourage, وعم بيشجعنا، il nous donne des promesses. عم بيعطينا مواعيد. Vous savez, les vrais et les faux grandissent, les mauvaises herbes avec les bonnes herbes peuvent grandir ensemble, mais à la fin, il reste juste les bonnes, les mauvaises sont jetées au feu. بتعرفوا انه العشب الجيد بيطلع مع العشب السيء، لكن بالنهايه بس يكبروا العشب الردي بنحط بالنار. Au verset 11, il encourage بالعدد 11 بشجع à travailler, à continuer à servir avec zèle. أن نعمل، أن نكمل عملنا وخدمتنا باجتهاد Jusqu'à la fin. حتى النهاية. La transformation va durer jusqu'à la fin. التحول لازم يستمر إلى النهاية. Et il veut qu'on ait tous l'assurance de notre salut jusqu'à la fin. وهو بده إيانا نعرف نتأكد من خلاصنا حتى النهاية. Le zèle, c'est arriver vite quelque part. المواظبة هي أن نصل بسرعة إلى مكان ما. Vitesse, rapidité, s'entraîner les pieds. السرعة حتى ما نأخر رجلينا. Yes, pas oh. Pardon? Yes, avec enthousiasme. Pas. J'ai raté ça. نعم بحماس. L'assurance. التأكيد. Il est en train de dire, si vous aimez Dieu, عم بيقول إذا كنتوا بتحبوا الرب. hein, Dieu est fidèle. الرب صالح، الرب أمين. Hein, soyez rassurés, il n'est pas injuste pour oublier votre amour. تأكدوا إنه هو منه غير عادل، منه غير عادل حتى ينسى محبتكم. Votre service par amour. محبتكم، عملكم بالمحبة. Alors, votre travail dans le passé, عملكم بالماضي، votre travail que vous continuez à faire, عملكم اللي عم تستمروا تعملوه، et le travail pour le futur. وعملكم للمستقبل. Le futur au verset 12, ne pas se relâcher. بالعدد 12 المستقبل بيقول لنا ما تهاونوا لكي لا تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين بالإيمان والأنات يرثون المواعيد. Imiter des hommes de Dieu. أن نتمثل برجال الله. On a dans Hébreu une liste d'hommes de Dieu qui ont persévéré jusqu'à la fin. في عندنا بعبرانيين ليستا من لائحة طويلة من رجالات الله يلي ضحوا وكملوا إلى النهاية. C'est bon d'étudier la vie des hommes de Dieu. منيح كتير إنه ندرس رجالات الله. Apprendre à les connaître, à les suivre. أن نعرفهم جيدا وأن نتبعهم. Lire des bibliographies d'hommes de Dieu. أن نرى تاريخ حياتهم. Dans Hébreu au chapitre 13 au verset 7, بعبرانيين 13:7 7 et 8. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Vous ne l'avez pas? Souvenez-vous de vos conducteurs. تذكروا قائديكم مرشديكم Qui vous ont annoncé la parole de Dieu. يلي أعلنوا لكم كلمة الله. Imitez leur foi. اتبعوا سيرتهم أما إيمانهم. Il y a une tentation. في تجربة. Surtout quand on a mon âge.
حتى خاصة لما بكون بعمري. Et il y en a ici qui ont des cheveux blancs ou gris, ou qui n'ont pas de cheveux, ou un منا mélange. شعرهم أبيض ولا ما عندهم شعر. Il y en a aussi qui sont plus jeunes, mais qui ont cette même tentation. لكن في كمان في ناس أصغر كمان وعندهم نفس التجربة. J'ai fait ma part. أنا عملت خدمتي. J'ai déjà donné. أعطيت الكفاية. Je me suis déjà beaucoup fatigué. تعبت كتير. Je vais laisser les autres. بدي خلي غيري يشتغل. C'est pas ça qu'il dit ici. مش هون عم بيقولوا هون. Jusqu'à la fin. حتى النهاية. On ne relâche jamais. On va se reposer après. ما راح نتراخى أبدا، بدنا نرتاح بعدين. La retraite, c'est après. تقاعد لبعدين. عم تحكيني لإلي. On rend encore des services et on va rendre avec zèle des services. بدنا نقدم خدمات وبدنا نقدمها بأمانة. Jusqu'à la fin. حتى النهاية. Et il termine au verset 12. وبينهي بالعدد 12. Ne relâchez pas. ما تترخوا، ما تتركوا. Et il parle des promesses. وبيحكي عن مواعيد. Hein, l'héritage. الورثة. Héritage. Hein? الإرث. Un gros héritage. Immense héritage. C'est quoi quelques années? إرث كبير. شيء كم سنة بنعيشها. Pour l'éternité. بالنسبة للأبدية. L'héritage. C'est pas sur la terre. الإرث منه هون على الأرض. On a déjà la possession. عنا إياها هيدي. Mais on va jouir plus tard. بدنا نتمتع فيها لاحقا. Notre espérance, نحن أملنا c'est dans un futur بالمستقبل. éternel. مستقبل أبدي. Et dans 1 Jean, quand il parle d'amour et de vérité et de justice, il termine l'épître de Jean. الأشخاص اللي بيحكوا عن الحقيقة وعن العدل بيهنوا برسالة يوحنا. Dans 1 Jean 5,13. Je pense qu'on l'a aussi en projection. Avant. Oui, je l'ai. كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية ولكي تؤمنوا باسم ابن الله. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. عم بكتب لكم حتى تعرفوا إنه عندكم حياة أبدية. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. Alors, on peut savoir. فينا نعرف. Comment? كيف؟ L'amour. المحبة. Les œuvres par amour. الأعمال من خلال المحبة. Le service par amour. الخدمة من خلال المحبة. Et on va terminer par 1 Thessaloniciens 1,3, le dernier verset. تسالونيكي الأولى 1:3. Qui résume. اللي بلخص متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم ربنا يسوع المسيح أمام الله وأبينا. Nous rappelons sans cesse l'œuvre, le travail de votre foi, نتذكر دائما عمل محبتكم, la fermeté de notre espérance, la persévérance, وتعب محبتكم وصبر رجائكم en notre Seigneur Jésus-Christ, بربنا يسوع المسيح devant Dieu notre Père. أمام الله وأبينا. Alors le travail de notre amour aussi. عمل محبتنا. La foi, l'amour, l'espérance. الإيمان والمحبة والصبر. Le signe. والعلامة هذه العلامة. Nous sommes tous pécheurs. نحن كلنا خاطئين. Le salut vient par la repentance, الخلاص بيجي بالتوبة, l'amour et la foi totale, complète dans le vrai Seigneur Jésus-Christ. المحبة والإيمان الكامل بالرب يسوع المسيح. L'amour pour les frères. محبة الأخوة.
Et ça va nous donner cet amour pour les frères et le service et la persévérance. وهذا اللي يعطينا محبة الآخرين والخدمة والأمل والرجاء. Nous pouvons prier les uns pour les autres, نقدر نصلي لبعضنا البعض. prier pour nous, que Dieu nous éclaire sur notre état spirituel. نصلي من أجل نفوسنا حتى الرب ينورنا. Puis s'il y en a ici qui n'ont pas pris de décision pour le Seigneur Jésus, claire, يعني إذا في أشخاص بيناتنا بعد ما أخذوا قرار واضح بالنسبة للرب يسوع. peut-être vous avez goûté, يمكن دقتوا. vous avez compris. يمكن فهمتوا. Est-ce que vous avez avalé, bu, mangé le Seigneur Jésus-Christ? هل أكلتم وشربتم وبلعتم الرب يسوع؟ On peut se poser la question pour chacun de nous. فينا نسأل السؤال لكل واحد منا. Et on peut demander à Dieu de nous aider à imiter فينا les hommes de نطلب Dieu. فينا نطلب من الرب إنه يعطينا إنه نقلد رجالات الله. آمين.